It's about a writer who's going through a writer's block. क्योंकि नीलोफर लाहौर से है. अच्छा. तो नीलोफर मंसूर अली खान. Can you believe that? मंसूर अली खान. That is correct. Wow, what a coincidence. Yes. और वो मंसूर को different जगहें ले जाती है लाहौर में. I wonder if it's based on you. This must be a very difficult character to play. I got into the skin of नीलोफर. After a few days मुझे ये मुश्किल नहीं लगी. When I finally got to know it's Hum TV, I said of course. मैंने पूछा ही क्यों? हम के साथ माशाल्लाह आपने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं. जी ये मेरा मैका है. ये एक रनिंग जोक है जो हम सफर से चले आ रहे हैं. फवाद जो हैं वो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रहे? नहीं प्रोड्यूसर बहुत अच्छे. Do you think our industry has started maturing now और हम इस किस्म के सब्जेक्ट्स को अब हैंडल करना शुरू हो चुके हैं? Unfortunately हमारी एक ड्रामा की ऑडियंस तो बहुत पक्की है. फिल्म ऑडियंस we lack. दोनों में से सेट पे लेट कौन ज्यादा आता है? I think I'm on time all the time, but Fawad thinks I'm late. दोनों में से ज्यादा गुस्सा किसको चढ़ता था सेट पे? फवाद. हमें तो बहुत खुशी होगी कि आप पंजाबी सीखें. ये किस तरह पंजाबी बोल दी? ये तो उर्दू की तरह पंजाबी बोल दी. मगर अजीब बात ये है कि डायलॉग सबको मेरा ही याद है. वे मौलिया ऐना नु दस मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हूं. क्या यूनिक चीज है जो आपको पाकिस्तान में लगता है कि नहीं है लेकिन शाहरुख खान के अंदर आपको फील हुआ कि वो है? एक जो बहुत बड़ी कॉमनैलिटी है वो ये है कि वो हम्बल है. आप हुमायूं सईद ले लें, आप फहद मुस्तफ़ा ले लें, आप फवाद खान ले लें. They love their job. And all of them and they are humble. They're humble. नहीं आपको शक है क्या? Recently war हुई थी तो आपका तो अंदर का पाकिस्तानी पूरी तरह जाग गया था और Indians were very very angry at this. गुस्सा आ रहा था, इमोशंस फील कर रही थी और मैंने लिख दिया. मुझे पता है कि वहाँ लोगों को बुरा लगा होगा, बट आई थिंक दे विल आल्सो अंडरस्टैंड कि योर कंट्री इज योर कंट्री यार. एक कंपैरिजन अगर इंडिया के साथ करें तो वहाँ पे बहुत सी एक्ट्रेसेस जो हैं बाद में पॉलिटिक्स में आती हैं. जया बच्चन, हीमा मालिनी, व्हाई नॉट मायरा खान? नो वे. एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं जो हमेशा यही कहते थे कि मेरा पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में आए, प्राइम मिनिस्टर भी बने. मायरा को अपनी सबसे बड़ी कंपेटिटर पाकिस्तान में कौन लगती है? नोबडी. अगर वो मैंने दौड़ लगाई तो मैं हार जाऊंगी. मैं उस घोड़े की तरह हूँ जिसके ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं. मैं बस आगे देखती हूँ, मैं इधर उधर देखती नहीं. आई लव सनम बलोच एंड आई लव सज्जल अली. एक नाम आपने लिया नहीं. आपने कहा था. नहीं मैंने कहा आई विल नॉट गो देयर. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान. प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे. आज ये एक खुसूसी प्रोग्राम है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसकी ख़ास वजह है कि एक बड़ी खुसूसी फिल्म, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म आने जा रही है, नीलोफर. और इस मूवी का जो है वो फिल्म मेनू को बड़ी देर से इंतज़ार था और इसके टीज़र्स, इसके प्रोमोज जो हैं ऑलरेडी आप मेरे ख्याल में अब तक देख चुके होंगे. लेकिन इस फिल्म में है क्या, इसमें यूनिक क्या बात है और इसमें जो दो बड़े कैरेक्टर्स हैं वो जो पाकिस्तान के दो बड़े सुपरस्टार्स हैं उन्होंने वो रोल्स जो हैं वो अदा किए हैं. आखिर ये फ़िल्म इतनी यूनिक क्यों है, इस फिल्म की शूटिंग कैसी हुई और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा. बहुत देर के बाद इस जोड़ी को, फवाद खान और माहिरा खान की जोड़ी को लोग एक दफ़ा फिर स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं. क्या होगा इस फिल्म के अंदर, कुछ उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ माहिरा खान आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ खट्टी मीठी बातें भी होंगी. माहिरा अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? गुड, थैंक यू. आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो. इट्स एन ऑनर फॉर मी. बहुत शुक्रिया. वरना आम तौर पे हमारे शोज के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है. जी. तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आज बस प्यार मोहब्बत होनी चाहिए प्लीज. अच्छा ये बताइए कि बड़ी देर के बाद आपकी जोड़ी फवाद के साथ जो है वो लोगों को स्क्रीन पे देखने का मौका मिला. सबसे पहले तो ये बताइए इतनी देर क्यों हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ज़रा सा टाइम लगाते हैं, सिलेक्टिव हैं. अच्छा. प्रोजेक्ट्स के साथ. और एक तो नीलोफर बहुत पहले आ जानी चाहिए थी. खैर आनी थी, आ जानी चाहिए थी नहीं. ठीक. बिल्कुल सही वक्त पे आ रही है. बट इट वाज मेड, वी स्टार्टेड शूटिंग 2020. अच्छा. सो इट टुक अ व्हाइल. लेकिन मुझे लगता है हम दोनों क्योंकि इससे ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेते इस जोड़ी को, लेकिन हमें ये अवेयरनेस है कि लोग
ہم سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. Oh yes. So we are careful about that, we are mindful about that. So a few things, ہم دونوں پکی ہیں, سلیکٹیو ہیں, ٹائم ایک فلم کریں گے سال میں, all of that. تو کوئی ایسی چیز آنی چاہیے ہم دونوں کے لیے جو ہم دونوں کو پسند آئے, جو ہمیں لگے کہ یہ کرنا چاہیے ہمیں. اب میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ پوری سٹوری جو ہے وہ ریویل کرتے ہیں, بٹ پھر بھی تو لوگوں کو بتانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ مووی کے بارے میں کیا بتا سکتی ہیں؟ سو اب جو بیسک اس کا ایک لاگ لائن جسے کہتے ہیں نا, پریمس ہے, اور جس کی وجہ سے میں نے پہلی دفعہ بھی ہاں کی تھی, اپنے دل میں تو سوچ لیا تھا کہ یہ کرنی ہے. اچھا جی, وہ یہ تھی کہ اٹس اباؤٹ اے رائٹر ہو از گوئنگ تھرو اے رائٹرز بلاک, رائٹ, جس کریٹیو بلاک, ان سے لکھا نہیں جا رہا, انسپائر نہیں ہو پا رہے, اور وہ لاہور آتے جاتے ہیں, اور ایک ٹرپ پہ ان کے ساتھ ایک خوبصورت واقعہ ہوتا ہے. اچھا. وہ ایک نابینا لڑکی سے ٹکراتے ہیں. اچھا. اینڈ سڈنلی دس یونیک ہیومن بینگ میٹس دس مین اینڈ ہی گیٹس انسپائرڈ. اچھا. So that is the story. It's a story of maybe a few days or a week or 10 days of them exploring Lahore together. اچھا. اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے آگے, اس کے لیے تو لوگوں کو جا کے مووی دیکھنی پڑے گی. جی, اور اس میں ایک اتفاق یہ ہے کہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی. ہاں ٹھیک. اور دا ہیرو آئی بلیو وہ ان کے لیے آنکھوں کا ایک کردار بھی ادا کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی وہ آنکھوں کا کردار نہیں, مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ نیلوفر لاہور سے ہے. اچھا. تو نیلوفر منصور علی خان, can you believe that? منصور علی خان. I wish Fawad was here actually. اچھا. But yeah, تو ان کا That's the name of the character. Yes, that's منصور علی خان. That is correct. Wow, what a coincidence. Yes, I wonder if it's based on you. فواد بہت زیادہ ہینڈسم آدمی, میں ان کے قریب قریب بھی نہیں بنتا کہیں پہ. نہیں, you are also mashallah good looking man. آپ کا شکریہ. لیکن about you. So Neelofer basically becomes, she can't see but she feels, you know, اور وہ منصور کو ڈفرینٹ جگہیں لے جاتی ہے لاہور میں. اچھا. اچھا. کہ یہاں یہ ہے اور یہاں اس طرح لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ مجھے بہت پسند ہے. اینڈ شی ہیز دس ٹیپ ریکارڈر اور اس میں وہ ساؤنڈز ریکارڈ کرتی ہے. اب آپ کے کیریکٹر کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. آپ نے obviously آپ نے کہا یو ویری پکی وین اٹ کمز ٹو پلئنگ دیز کیریکٹرز. دس مسٹ بی اے ویری ڈیفیکلٹ کیریکٹر ٹو پلے. I should say that, na? You should, I think. It looks like, isn't it? It was challenging in a way that جو initial ایک ہوتا ہے نا کہ how do I play a visually impaired person? Yeah. You know? Yeah. How do I do that? Obviously Amar Rasool has written it beautifully. انہوں نے مجھے بہت ساری فلمیں دیں دیکھنے کو, بہت سارا ہم نے پریپ کیا. But I don't know, شاید وہ لکھی اس طرح گئی تھی یا پھر I got into the skin of Neelofer. After a few days مجھے یہ مشکل نہیں لگی. اچھا. کس طرح تیاری کی آپ نے اس کے لیے؟ بہت ساری چیزیں کی. I met two visually impaired girls. اچھا. جی, ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں. اچھا. اور انیشلی مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اسٹڈی کرنا چاہیے ان کو, یو نو, کہ کس طرح کیا کر رہی ہیں, آنکھیں کہاں جاتی ہیں, کس طرح وہ, کیونکہ یو لسن رائٹ وین یو obviously you listen and follow the voice. Stuff like that. آپ کی چال کس طرح ہوتی ہے, all of that. آپ کے ہاتھ کس طرح موو کرتے ہیں, یہ سب میں نے observe کیا, دیکھا. But then I realized کہ یہ تو ایک چیز ہے نیلوفر کے بارے میں. یہ اتفاق ہے کہ وہ نابینا ہے, you know. یہ اس کا پورا نہیں, ایک کل نہیں ہے. It's just part of her whole personality. مگر اس کی وجہ سے اس میں جو یونیک چیزیں ہیں, that's what I need to somehow get to. And I realized کہ اس میں ایک بڑی عجیب, کیوٹ, سویٹ چیزیں تھیں, جیسے آڈلی بہادر ہے, اچھا, ریبیلیس بھی ہے, اچھا, کیوریس ہے, you know. And I felt کہ اگر میں وہ سچائی سے پلے کر دوں تو آئی تھنک نیلوفر کہیں مجھے مل جائے گی.
I also, you know, was very I was a bit conscious कि मैं इसमें ज़्यादा अदाकारी ना करूँ. अच्छा. Do you know what I mean by that? हाँ मतलब मेरे नहीं ख्याल उसमें इतनी अगर but obviously like I don't have to overplay into it. Yes, that she should look like someone you know instead of कि ये act हो रहा है, ये she's acting blind. ठीक. I didn't want that. ठीक. I wanted that to be a secondary, third or fourth thing. ये बताइए कि फिल्म की शूटिंग में इतनी देर क्यों लगी? नहीं, शूटिंग में देर नहीं लगी. अच्छा, रिलीज में एक्चुअली शूटिंग में देर लगी, हाँ थोड़ी सी लगी. हाँ लगी. क्या वजह थी? मतलब भाई कोविड आ गया. अच्छा. हमने एक स्पेल किया, लंबा स्पेल किया और उसके बाद कोविड आ गया. अच्छा. कोविड आ गया तो ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड. अच्छा. वी शॉट इन जैन फेब, मार्च में कोविड आ गया तो सब रुक गया. फिर हम लोगों ने रिज्यूम की अराउंड नवंबर दिसंबर. अच्छा. सो वो उसमें टाइम लगा. अच्छा ये बताइए कि फवाद जो हैं वो ज़ाहिरी बात है उनका प्रोडक्शन के अंदर भी एक किरदार है. जी, इट्स हिज फर्स्ट प्रोडक्शन. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. तो वो एज अ मतलब प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रहे, क्योंकि एज एन एक्टर तो को एक्टर तो आप काम करती रही उनके साथ. जी. कोई फ़र्क आया? नहीं, प्रोड्यूसर बहुत अच्छे. अच्छा. It's produced by Hassan Khalid, Fawad, and of course Yusuf. So this trio जो क्या कहते हैं त्रिमूर्ति जो है ना ये जी, they did a very good job. अच्छा. As far as I was very happy and I think उस दिन मैं प्रेस इवेंट पे ये सुन रही थी जब सारे एक्टर्स बात कर रहे थे कि सबका इन्होंने बहुत ख्याल रखा. You know, और वो बहुत आपको एक्चुअली एट ईज कर देता है. अच्छा. क्योंकि फिर आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं. अच्छा. फिर आप अपना काम करते हैं. अच्छा, आम तौर पे हिट जोड़ियों के बारे में, मूवीज़ के हवाले से, हिट जोड़ियों के हवाले से, और जाहिर बात है बॉलीवुड की बहुत सी ऐसी हिट जोड़ियाँ हैं. शाहरुख काजोल की एक जोड़ी को बड़ा हिट कंसिडर किया जाता है, लेकिन उनकी एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है, आपस में दोस्ती बहुत है. जी. आप लोगों की कैसी दोस्ती है आपस में? टॉम एंड जेरी वाली. टॉम एंड जेरी की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती है और एक दूसरे के पीछे भागते हैं. ये तो है, लेकिन फिर वो ये तो है हम दोनों एक्चुअली यू आर राइट, टॉम एंड जेरी तो लड़ते रहते हैं ना. हाँ, तो हम भी हम लोग लड़ते नहीं हैं. मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमने अभी एक इंटरव्यू किया और मुझे किसी ने, हमारे एक डायरेक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक चीज़ भेजी इंस्टाग्राम पे जहाँ किसी ने लिखा हुआ था, ये जो आजकल नहीं बना लेते, they take these videos and then they write on it whatever it's called, viral memes. और उन्होंने कहा कि something is off between Mahira Khan and Fawad Khan, what there's tension. And I was like, wow, this is not tension, this is us. अच्छा. This is us in real life. अच्छा. I think कि सबसे अच्छी बात शायद हम दोनों की ये है कि he can be himself around me and I can be myself. अच्छा. हाँ, कोई प्रिटेंड गेम नहीं होता. You know, I feel. हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी इसमें से. मेरे और फवाद में से एक्चुअली हमारी किस्मत ऐसी है कि हम लोग इसमें से भी आपको कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ मिल जाएगी. नहीं ये हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरा नहीं ख्याल. अभी तक तो हमने आपसे वो पॉलिटिकल वाले सवाल तो किए ही नहीं है और ना हमने करने. वेरी गुड. आपका कोई ताल्लुक नहीं ना उससे. बट वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप इन अ वे कि हम लोग we trust each other, we respect each other. नहीं, बट मेरा वो शुरू में भी मैंने आपसे सवाल किया था कि लोग आपको ज्यादा देखना चाहते हैं. लाइक फील होता है कि कम आते हैं आप दोनों. I know. और शायद इसी वजह से ये इस किस्म के र्यूमर्स भी ज्यादा फ्यूल होते हैं कि मे बी देयर समथिंग रॉन्ग, मे बी इस वजह से ये लोग इकट्ठे नहीं काम करते. देखिए, अगर वही वाली बात है, अब अगर ये बात होती तो फवाद मुझे अपनी पहली प्रोडक्शन में नहीं लेते ना. ये भी है वो से काउंटर कर देती है बात. अच्छा ये बताइए कि जाहिर बात है, यूर एक्सपीरियंस एक्ट्रेस, इतने सालों में आज आई कुड नेवर थिंक कि कभी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मूवी भी आएगी जिसके अंदर हीरोइन जो है वो एक्चुअली ये किरदार अदा करेगी. अच्छा. मुझे फील होता था. राइट. आई मीन मे बी वी ऑलवेज नेवर हैड सच हाई होप्स फ्रॉम आवर फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन इट्स अ गुड चेंज. डू यू थिंक आवर इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड मैच्योरिंग नाउ और हम इस किस्म के सब्जेक्ट्स को अब हैंडल करना शुरू हो चुके हैं? देखिए, I think we and if there's space for the audience as well कि वो ये देखना चाहे. ये है actually ये है. We have made beautiful amazing films, right? हमारा content बहुत strong है, चाहे वो ड्रामा में हो या वो फिल्म्स में हो, right?
مجھے ایسا لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری ایک ڈرامہ کی آڈینس تو بہت پکی ہے, فلم آڈینس وی لیک. اچھا, یہ ہمیشہ سے ہے, ایکچولی ہمیشہ سے نہیں ہے. دیر واز اے ٹائم کہ بہت سنیماز ہوتے تھے, لوگ جو ہے فرائیڈے سیٹرڈیز ویکینڈس پہ سنیما ہی دیکھنے جاتے تھے. یو نو دیٹ واز دی انٹرٹینمنٹ. Unfortunately, for many reasons, political and otherwise, you know, Pakistan has seen up and down when it comes to arts. اچھا, So it has been affected by it. ٹھیک. اور آپ کو لگتا ہے کہ مطلب فواد کے ساتھ تو آپ نے چلیں ٹھیک ہے کام کیا, بٹ کمپیریٹیولی اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اپنی کسی اور پرفارمنس کے ساتھ, تو جسٹ فار دا پیپل ٹو ایکچولی ریئلائز دیٹ کہ اس کو کس کے ساتھ ایکویٹ کریں گے آپ کسی اور اپنے پروجیکٹ کے ساتھ ماضی میں جو آپ نے کیا ہو؟ ہم سفر. وہ تو بہت بڑا پروجیکٹ تھا, بہت بڑا پروجیکٹ. اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ افیکٹ کے لیے نہیں کہہ رہی, ایکچولی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب بھی میں کبھی کلپس دیکھتی ہوں نا ہم سفر کی, دیٹس ون آف مائی فرسٹ پروجیکٹس, رائٹ, تو وہ ایک رونس ہوتی ہے اور ایک ناٹ نوئنگ دا کرافٹ, ٹیکنیکل جو چیزیں آپ ایز این ایکٹر سیکھتے ہیں. آئی ایم شیور ایز اے جرنلسٹ یو نو ہاؤ ٹو ٹیکل اے سچویشن, یو ہیو دیٹ ان یور بیگ فل آف تھنگز, یو نو یور میجک ٹرکس. جسٹ لائک دیٹ ایکٹرز ہیو دیٹ. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ چیز ایسے جا رہی ہے اور آپ کو فیل نہیں آ رہی تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ رو دیں, ہنس دیں, یہ کر دیں, ایموشنل سین کر دیں. دیٹ ہیپنز وتھ ایکسپیرئنس, وچ آلسو آئی فیل سم ویئر with actors, and I say for myself also, آپ کبھی کبھی وہی چیز کرنے لگتے ہیں, predictable ہو جاتے ہیں, repetitive ہو جاتے ہیں. جی, تو وہ جو رونس ہوتی ہے not knowing, وہ چلی جاتی ہے with experience. I don't know why. شاید اس لیے کہ یہ اتنا مختلف کردار ہے, شاید اس لیے کہ میں اپنی آنکھیں الگ طریقے سے استعمال کر رہی تھی. Do you know several reasons, مجھے ایسا لگا کہ اس میں وہ پیورنس ہے یا رونس ہے. So that's why I compare it to ہم سفر. اچھا, وہ بھی ویسے ہم کا پروجیکٹ تھا اور یہ بھی ہم کا ہی پروجیکٹ ہے. جی, ہم اب آپ دیکھ لیں. میں جب پوچھتی تھی نا, میں کہا who are you giving this to? And when I finally got to know it's Hum TV, I said of course, میں نے پوچھا ہی کیوں, یہ قسمت سے یہی ہونا تھا. اچھا, یہ بتائیے کہ اب ذرا تھوڑے سے ذرا لائٹر سائڈ کے اوپر بھی ہم آپ سے کچھ کوسچنز ریگارڈنگ دی شوٹنگ اینڈ آل دیٹ. اوکے, دونوں میں سے سیٹ پہ لیٹ کون زیادہ آتا ہے؟ یو آر دی ون. I mean, I think I'm on time all the time, but I have been, but Fawad thinks I'm late. اچھا, and I've been on time. دونوں میں سے زیادہ غصہ کس کو چڑھتا تھا سیٹ پہ؟ Fawad. اچھا, I'm not. آپ مطلب ہنستی کھیلتی رہتی ہیں؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. میں ہنستی رہتی ہوں اور کھیلتی رہتی ہوں سیٹ پہ. So yes, I love being on set. I enjoy my time being on set. مجھے نیلوفر پہ تو خاص طور پہ بہت مزہ آیا. اچھا, اب یہ بتائیے کہ کبھی کبھار اس طرح بھی ہوا کہ ظاہری بات آپ کا خاص طور پہ جو کیریکٹر ہے وہ زیادہ میرے خیال میں چیلنجنگ تھا اس مووی کے اندر, تو کبھی کبھار آپ کو اس طرح فیل ہوا ہو کہ شاید اس سے بھی بہتر کام ہو سکتا تھا, یا آپ کے خیال میں جو آپ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا اسی کے مطابق ہی ہوا؟ نہیں, یہ تو مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے. اگر کبھی میں اپنا کام دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ بھی کر سکتی تھی. اچھا, بٹ اٹس ناٹ فار می. جب میرے ڈائریکٹر کہتے تھے نا اٹس ڈن, حالانکہ مجھے اور فواد کو انیشلی نیلوفر کی شوٹ پہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم نے ایک سین کیا, ابھی ایک ٹیک ہی دیا ہے, اینڈ Amar used to say, wow. اچھا, First time, second time, third time, I was like, Fawad, are you sure? He's like, what's happening? He also, and Fawad loves giving more takes, you know, he wants to perfect it also. Achha. So, پھر ہم نے کہا, Amar, look, give us a few more takes. He's like, but جب مجھے مل گیا تو مل گیا. So, eventually آپ کو اپنے ڈائریکٹر کو ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. And vice versa. Sometimes you thought کہ ٹیک ہو گیا ہے, لیکن the director thought نہیں, ابھی نہیں ہوا. I never think that. اچھا, I never know. نہیں, مطلب جیسے کبھی کبھار ہو جاتا ہو بس ہو گیا یار, کر لیا. Some actors they say کہ بھائی کر لیا, بس دے دیا میں نے ٹیک, اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. This is the best I can give. Like I don't want to say it. Don't take the name. Okay. I am a director's actor. تو جو بھی وہ مجھے کہتے ہیں I follow that. ہاں, یہ ایک چیز ہے کہ جب آپ کیریکٹر پلے کرنے لگتے ہیں نا,
तो आप बन जाते हैं वो कैरेक्टर इफ़ यू आर लकी एंड इफ़ यू जब आप ढल जाते हैं ना उसमें फिर देयर आर टाइम्स व्हाट आई हैव डन इज इवन इन द पास्ट ये मैंने किया और नीलोफर पे भी किया है आई हैव गॉन एंड सेड अमार बट नीलोफर ये नहीं करेगी व्हाट डू यू मीन मैंने लिखा है मैंने कहा बट मैं नीलोफर हूँ you know so you know you have then made Neelofer you are Neelofer अच्छा आपकी एक मूवी पे पंजाबी के हवाले से तो काफ़ी गुफ्तगू हुई मैं ये नहीं कहूँगा अब आप पंजाबी बोलिए मैं आई विल नॉट फोर्स यू टू डू दैट इवन दो हमें खुशी होती है कि आपने यहाँ पे भी जो किरदार अदा किया उसका ताल्लुक भी लाहौर से था और आपकी जो इससे पहले मौला जट थी उसके अंदर भी आपने एक पंजाबी गर्ल का किरदार अदा किया मेरी पहली फिल्म यहाँ पे शूट हुई थी बोल शोएब मंसूर के साथ तो लाहौर से मेरा भी ताल्लुक है तो हमें तो बहुत खुशी होगी कि आप पंजाबी सीखें बिल्कुल सीखूं हाँ हाँ हमें अच्छा लगेगा कि आप प्रॉपर पंजाबी बोलना वैसे रियल लाइफ में भी बोलना शुरू करें वैसे पंजाबी की एक बात है क्या देयर इज अबेंडन इन इट उसको उर्दू में क्या कहते हैं जैसे आप इट्स एक बड़ी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है हाँ और जब आप बोलते हैं जब आप पंजाबी बोलते हैं खुद ब खुद यू नो यू फील मेरे ज़हन में ना पंजाबी के चूँकि आपने पंजाबी के बारे में बात कह दी है हमारे पंजाबी के बारे में कहते हैं कि पंजाबी की जो गाली होती है ना वो हर मोड में इस्तेमाल हो सकती है वो एक ही गाली गुस्से में भी इस्तेमाल हो सकती है खुशी में भी इस्तेमाल हो सकती है शॉक में भी इस्तेमाल हो सकती है मतलब ये लैंग्वेज है इस किस्म की आई डोंट नो दिस इज गुड थिंग और अ बैड थिंग इट्स एन अमेजिंग थिंग आप देखिए ना ऑल दीज सॉन्ग्स आपकी पोइट्री यू कांट रिप्लेस दैट पंजाबी की पोइट्री कैसा फीडबैक आया था वैसे आई एम जस्ट आस्किंग पंजाबी के हवाले से ये क्या पंजाबी ये किस तरह पंजाबी बोल दी ये तो उर्दू की तरह पंजाबी बोल दी अच्छा मगर अजीब बात ये है कि डायलॉग सबको मेरा ही याद है हाँ डायलॉग आपका खास तौर पे वो एक जो लाइन आपने वे मौलिया इफ यू कैन रिपीट दैट I can. Who do I say that to you or the audience? The audience, please. Allah. Okay, that's my camera. Yeah. वे मौलिया ऐना नु दस मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ आपको वैसे बाकी डायलॉग्स याद रहते हैं जब एक मूवी आपने कर ली अब ये वाला तो चले आपको याद था लेकिन बाकी याद रहते हैं पंजाबी के खास तौर पंजाबी के हाँ that was tough for me. हाँ है ना That was very tough for me. वो रट्टा लगता था और फिर हर इंसान अपना मुझे टेक देता था हमजा अली अब्बासी was my main teacher. फिर कभी अली अजमत कभी कोई इसको ऐसे बोलो इसको ये कर दो you know? पंजाबी के बहुत से टीचर्स थे आपके पास बहुत सारे टीचर्स थे और उनको ये नहीं समझ में आ रही थी that it's not you know something that's not your first language. So that's difficult. नहीं but you were born in कराची ना जी और उर्दू के ऊपर तो आपका अबूर है जी मतलब आप you consider yourself as a good Urdu speaker? I think my lehja is good. अच्छा This is what I've been told. हाँ नहीं आपका मैं being an anchor I can and a former news anchor as well. So you can I can judge right. आपकी वो तलफ़्फ़ुज़ speech clear है तलफ़्फ़ुज़ ठीक है हाँ वो तो clear है But I think क्योंकि from like 16 I started living in California. अच्छा So there is a bit of the you know Minglish right. which I wish it wasn't. I wish it wasn't. That is something I've been trying to work on since I entered this industry. और अब ये बात भी आप मुझे अंग्रेजी में बता रही हैं मुझे लगता है कि बात अगर आप मुकम्मल तरीके से एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं एक ज़ुबान में वो ज़्यादा बेहतर है सो समटाइम्स आई फील अगर मेरे जो मैं बोल रही हूँ या सोच रही हूँ उसकी क्लैरिटी अगर अंग्रेज़ी में आती है तो मैं अंग्रेज़ी में बोल देती हूँ अच्छा आपने वैसे इंडिया में भी काम किया आपने वो लोग हमारी उर्दू के बड़े बड़े फैंस हैं है ना आप बहुत बड़े फ़ैन हैं वो कहते हैं बल्कि किसी से अगर इश्क भी करना हो तो उर्दू में बात कीजिए जी बिल्कुल है ना ऐसे बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये मेरे साथ हुआ था क्या हुआ था मतलब कि जो मेरी स्क्रिप्ट थी हाँ, वो सारी जो थी ना वो उस तरह थी जैसे कि अबे तू बैटरी साला इस तरह हाँ, की थी हाँ, हाँ, वो टपोरी लैंग्वेज जी लोकल वेरी इट वाज बेस्ड इन गुजरात अच्छा so it was very local Gujarati language right not apun but tu अच्छा और पहला दिन सेट का और भाई चेंज कर दी
मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने सीखा हुआ है और मुझे मज़ा आ रहा है इसमें। मैंने कहा नहीं नहीं, आपकी ज़ुबान इतनी अच्छी है, आप ही बोलें। अब पूरी फिल्म में अब अगर आप वापस जाके देखें, मैं एक हूँ जो आप बोल रहे हैं, बिकॉज दे वांटेड दैट। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है वैसे, मतलब वर्किंग विद इंडिया एंड वर्किंग इन पाकिस्तान, कंपेयर द टू? कंपेयर, I had a very good experience. Achha. I had a very good experience. I was very lucky. I got to work with the best. So I was very, very lucky. They looked after me. मेरा बहुत अच्छा experience रहा वहाँ. सब लोग बहुत अच्छे थे. Actually, जब आपकी ज़ुबान एक होती है, हम लोग एक ही लोग थे ना एक टाइम पे. I mean, how many years has it been? 80 years, right? So yeah, it's still new. Now this generation might not feel that, but हम लोग तो अपने अम्मा अब्बा नाना नानी से सुनते हुए आ रहे थे कि भाई हम यहाँ के थे, या ये था और ये होता था, या जो भी. So there are a lot more similarities than there are differences. अच्छा. And I felt that a lot. Industry बहुत बड़ी है वहाँ की. अच्छा. शाहरुख के बारे में कुछ बताइए. आप मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ऑलरेडी बता चुकी हैं, काफ़ी हद तक बता चुकी हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन और जो नहीं बताया वो मेरा अपना है, तो अब मैं नहीं, वो मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप उसे, तो फिर मैं I'll respect your privacy. Okay. हाँ, लेकिन But I just, हाँ जी, as an actor, as a professional, क्या यूनिक चीज़ है जो आपको पाकिस्तान में लगता है कि नहीं है, लेकिन शाहरुख खान के अंदर आपको फील हुआ कि वो है? आपको एक चीज़ बताऊँ, and you'll think I'm being diplomatic. बताइए. I think that जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, और इतना बड़ा जो स्टार होता है, जिसको इतना प्यार दिया जाता है, इन सब में अगर आप कॉमनैलिटी ढूंढें तो वो एक है. एक्चुअली दो हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ी कॉमनैलिटी है वो ये है कि वो हम्बल है. अच्छा. ये उनके बारे में काफ़ी दफ़ा कहा जाता है. So ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, and I've seen it, and I've worked with the biggest stars here. नहीं, लेकिन ये सिर्फ शाहरुख के अंदर है या ओवरऑल भी उनकी इंडस्ट्री के अंदर? ये मैं फॉर एग्जांपल सलमान के बारे में देयर नॉट गुड रिव्यूज अबाउट. समटाइम्स पीपल से कि जी सलमान थोड़े से एरोगेंट हैं, लोगों से I haven't मेरा सिर्फ एक्चुअली इंटरेक्शन और भी लोगों से हुआ है, लेकिन not the other Khans. अच्छा. So I can't say about them. But yes, Shah Rukh is very humble, and the other thing, they love their job, as in he loves his job. And ये मैंने देखा है. आप हुमायूं सईद ले लें, आप फहद मुस्तफ़ा ले लें, आप फवाद खान ले लें. They love their job. And all of them are and humble. They are humble. They're humble. All of them are humble. अच्छा. नहीं, आपको शक है क्या? नहीं, मुझे तो पता नहीं है, बिकॉज मैं अभी हुमायूं से मैं कभी मिला नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं, मेरी आपसे भी पहली दफ़ा मुलाकात हुई है. सो मुझे आई कांट फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट देम. अभी नहीं कर सकता, लेकिन मिलने के बाद मुझे लगता है कि लॉन्जेविटी का यही राज है. अच्छा. यू नो, नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो एक इम्प्रेशन कभी कभार एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में होता है कि नहीं, वो ज़रा थोड़ा सा अपने आप को रखते हैं, एक डिस्टेंस पे रखते हैं लोगों से. इज दैट ट्रू? होता होगा. आई थिंक एवरीवन's वेरी डिफरेंट. कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, कुछ लोगों को लोग पसंद हैं, कुछ लोग शायद उनको अपनी स्पेस अच्छी लगती है. सो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैव डिफरेंट. कभी पब्लिक में इस तरह हुआ कि किसी ने आके आपको कन्फ्रंट किया हो, आपने ये क्या कह दिया, आपने वो क्या कह दिया, आपने यूं क्यों कहा था? वी फेस दैट बीइंग एंकर्स. यू मस्ट फेस इट अ लॉट. सारी बात, हमारा काम ही पंगे वाला है, लेकिन आपका काम पंगे वाला नहीं है, आपका काम तो परफॉर्म करना है. हाँ, लेकिन आई थिंक आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर लोग आपसे बहुत कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं. एक्टिंग से कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं. आपने चूँकि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, आपने बड़े अच्छे अल्फाज उनके बारे में कहे, लेकिन अभी जो रिसेंटली वॉर हुई थी, तो आपका तो अंदर का पाकिस्तानी पूरी तरह जाग गया था, और इंडियंस वर वेरी वेरी एंग्री एट दिस कि व्हाट्स रॉन्ग विद माहिरा. और तो आपको नहीं फील हुआ, बिकॉज some of the actors और actresses, उनके बारे में उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बोल क्यों नहीं रहे, बट आपने तो काफ़ी खुल के बात की, तो क्या हुआ? मतलब इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी. उस वक्त मैं ये नहीं सोच सकती थी ना कि मेरे लिए फ़ायदा
कहाँ है. मतलब एक्चुअली मैं सोच ही नहीं रही थी उस वक्त. मुझे तो बस गुस्सा आ रहा था, इमोशंस फील कर रही थी और मैंने लिख दिया. I love my fans everywhere. I love them there also, in India also. But I think they will also understand कि your country is your country यार. हाँ, घर है. तो मेरा घर है. हाँ. So, and मैं वैसे नहीं ज़्यादा कुछ करती कि oh this or that. But that was a moment where it had come to a point कि I was like नहीं, ये नहीं. अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लिखूं. मुझसे रुक नहीं रहा. You know, जब आप अपने आप को रोक नहीं सकते, वो मोमेंट था और मुझे पता है कि वहाँ लोगों को बुरा लगा होगा. But when I say that, I think people need to understand that it is about a government. आपने मुल्क की बात की, गवर्नमेंट की आपने बात की. एक कंपैरिजन अगर इंडिया के साथ करें तो वहाँ पे बहुत सी एक्ट्रेसेस जो हैं बाद में पॉलिटिक्स में आती हैं. जया बच्चन, हेमा मालिनी. Why not माहिरा खान? No way. क्यों? No, because I'm not made for politics. Really? No, you have an opinion. So I do have an opinion, of course. I want my country to do well. I would love to be part of different initiatives. I could be an activist. I don't think I could be in politics. Why is that? मैं इसलिए आपसे खास तौर पे पूछ रहा हूँ कि जिस सेट के ऊपर इस वक्त आप बैठी हुई हैं, यहाँ पे अक्सर पॉलिटिशियंस ही बैठते हैं. तो जाहिर बात है, हो सकता है कि एक दिन माहिरा खान द पॉलिटिशियन मेरे सामने. नेवर से नेवर ना. हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ ना भाई. हमारे यहाँ पे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं जो हमेशा यही कहते थे कि मेरा पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में आए, प्राइम मिनिस्टर भी बने. सो आई डोंट नो. I don't foresee that. अच्छा. I don't. At the moment. I'm trying to dig it out. I don't want to say never. क्यों आपको जो हमारी कॉन्वर्सेशन अंदर हुई आपको लगा है कि मैं ये कर सकता? पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिशियन बन सकता है. तो बस फिर मैं कोई भी नहीं हूँ ना. इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनते हैं, फार्मर्स भी बनते हैं, हर कोई बनता है. I want to stick to what I think I know best अच्छा. and what I love doing. नाज़रीन, माहिरा खान के साथ हमारे ये सवाल और जवाब चल रहे हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे. प्लीज स्टे विद अस. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम गुफ्तगू कर रहे हैं नीलूफर के हवाले से, और नीलूफर दैट इज़ माहिरा खान हमारे साथ ही मौजूद हैं. सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. जिस तरह वॉर के बारे में बात हो रही थी, करंट अफेयर्स को देखती हैं आप? मतलब यू फॉलो दैट ऑन ट्विटर एंड यू फॉलो योर फीड? मतलब वो जो आपको कमेंट्स नॉट वेरी गुड, लाइक अगर आज सुबह देख लिया तो फिर बहुत देख लिया, यू नो व्हाट आई मीन. देन आई विल लीव इट फॉर 3-4 days. And then I'll, you know, it's sporadic very for me. क्योंकि लोग आपको फॉर एग्जांपल इंस्टा के ऊपर या ट्विटर के ऊपर आपको रिप्लाईज भी देते होंगे, टैग्स भी करते होंगे. You read all of them? नहीं, I can't read everything. अच्छा. I can't read everything. It's too much. It's a lot. कभी-कभी for fun I read it. You know, like. और कभी-कभार दिल करता है कि मैं भी जरा एक जवाब दूँ. I do sometimes. You do? नहीं, वो जो लड़ाई वाला होता है. नहीं, लड़ाई ट्रोल्स का जो होता है ना कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, फिर ये तो फिर मेरा. हाँ, कभी-कभी मेरा दिल चाहता है, but I don't. PR रोक देता? I don't have PR. अच्छा. I don't believe in it. आप खुद हैंडल करती हैं अपना अकाउंट? जी. अच्छा. I don't know why everyone finds this very fascinating. नहीं, क्योंकि एक इमेज बना हुआ है ना एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में, एक इमेज बना हुआ है. I've never had PR. I don't believe in PR. I am my PR, good or bad. अच्छा. Yeah. क्योंकि मैं लिखती हूँ ना, जैसे अब आपने कहा ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप कभी देखें तो मैं कैप्शंस लिखती हूँ या जो भी लिखती हूँ वो मैं हूँ. फिर कोई और मेरे लिए लिखेगा तो वो मैं नहीं हूँ. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. माहिरा को अपनी सबसे बड़ी कंपेटिटर पाकिस्तान में कौन लगती है? Nobody. As in a good way or a bad way? In a very sorry. In a way that I don't. I know that this sounds so maybe unbelievable, maybe whatever you all may think it is,
بٹ میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا. ہیروئنس کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ نمبر 1 کی ایک دوڑ ہوتی ہے, نمبر 1 کون ہے, 2 کون ہے, 3 کون ہے. جی مجھے نہیں لگتا کہ میں اس دوڑ میں نہ کبھی تھی, نہ مجھے اس دوڑ میں لگنا ہے. اگر وہ میں نے دوڑ لگائی تو وہ میں ہار جاؤں گی. کس سے؟ سب سے. نہیں ایسی بات. بلیو می, I don't think that I have ever compared myself. میں تو اب میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں, میموری کے علاوہ ایک اور چیز کیا بری ہے میری. آپ کو پتہ ہے نا اس انٹرویو میں ایکچولی آپ نے اپنے بارے میں اچھی چیزیں بتانی. اچھی چیزیں بتانی تھیں. اچھا سنیں, میرا پریفرل ویژن نہیں ہے. اچھا جیسے جب میں اور میرا بھائی باہر کہیں گھومنے ہوتے ہیں تو جب ہم روڈ کراس کرتے ہیں, اب میرا میاں بھی, they are scared, they are petrified because they believe کہ میرا پریفرل ویژن نہیں ہے. بٹ آئی بلیو دیٹ آئی ایم. میں اس گھوڑے کی طرح ہوں جس کے بلائنڈرز لگے ہوئے ہیں, میں بس آگے دیکھتی ہوں, میں ادھر ادھر دیکھتی نہیں ہوں. ریئلی آئی ڈو ناٹ. آئی آلسو فیل کہ ہم سب, ایوری ونز یونیک, ایوری ون ہیز دیئر پلیس. میں نے اگر کسی اور کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر تو میں وہی. I'll rephrase the question. Yes. Your top 3 favorite Pakistani actresses. Okay, that's a good question. That's a better question for me to answer. Top 3. I loved Shehnaz Sheikh. I love Sanam Baloch. And I love Sajjal Ali. 3. And same question for the males? All time favorite. Yeah. Oh. آپ اگر پاکستان سے باہر جانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں. نہیں میں پاکستان میں ہی رہتی ہوں. وہی for me these 3 are very for me. فہد مصطفیٰ, ہمایوں, فواد. اچھا, اور اب جلدی سے ذرا 3 رائٹرز کے بھی نام بتا دیجیے, کون سے فیوریٹ؟ I love حسینہ معین plays. کیا بات تھی ان کی. I love writer, drama writer, ورنہ میں کہتی زہرا نے کہا, بٹ اگر ڈراما رائٹرز کی بات ہو رہی ہے تو فرحت اشتیاق and Umaira Ahmed. I also love Mustafa Afridi. I can't wait to work with him. ایک نام آپ نے لیا نہیں. آپ نے کہا تھا نہیں, میں نے کہا I will not go there. نہیں, I'm not going anywhere. میں نے تو صرف کہا ایک نام آپ نے لیا نہیں, میں نے تو نام کسی کا بھی نہیں لیا. چلیں نیکسٹ کویسچن, آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ اب اس وقت اور کون سے پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں آپ کے؟ اس وقت کچھ نہیں. او ہاں چل رہا ہے, سوری ابھی میں سوچ رہی تھی کہ آگے کیا چل رہا ہے. اس وقت تو نیلوفر ہی چل رہی ہے, لیکن آئی ایم جسٹ اباؤٹ ٹو ریپ اے فلم. اچھا, اور واٹ اباؤٹ ٹی وی سیریز؟ ڈراما. آئی وانٹ ٹو کم بیک. آئی نو میں ہر سال کہتی ہوں کہ مجھے واپس آنا ہے, مجھے ڈرامے کرنے. آئی ڈو وانٹ ٹو ڈو دیٹ. کین آئی ٹیل یو منصور, اٹس اے لانگ کمٹمنٹ. سو جب بھی میں ڈرامہ کرنے والی ہوتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں کہ ازلان کا ایگزام, اس کا یہ, اس کا وہ, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. How old is he now? 16. O levels. ہاں, O levels ایکچولی پیرنٹس کی, یہ وہ صرف میں کہتا ہوں O levels جو ہوتا ہے نا صرف بچے کا ایگزام نہیں ہوتا. نہیں پیرنٹس کا ایگزام. میں نے ابھی اپنا لاسٹ ایئر ایگزام دیا ہے پاک اسٹڈیز اسلامیات کا. ہاں ایگزیکٹلی. سب نے مجھے اور نیکسٹ جو ہے وہ سارے آنے لگے. جی مجھے کنگریچولیشنز کیا کہ بھائی واہ آپ کے کتنے اچھے گریڈز آ گئے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. میرے 2 آلریڈی جا چکے, میں O لیول سے A لیول سے گزر چکے ہیں. سو اٹس ناٹ, میں آئی وونٹ ٹیک اینی کریڈٹ, ورنہ بیگم صاحبہ نے کہنا ہے کہ جی آپ کے چکر میں وہ شی ڈیڈ آل دا ہارڈ ورک. لیکن آئی کڈ سی کہ صرف بچے نہیں پڑھ رہے تھے, ماں بھی پڑھ رہی تھی. آئی سویئر اگر آپ دیکھ لیتے نا میرا کمرہ اور اس میں جو کتابیں اور پاس پیپرز کھلے ہوئے تھے, میں پاگل ہو رہی تھی. So you get totally involved in the education. Oh yes, I am that mother. Because there are some mothers جو کہتی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ایک ٹیوٹر ہے وہ خود ہی کر رہا ہے وہ ہینڈل کرے, لیکن I am that mother. اچھا ہاں, ایک چیز کے اوپر I mean I want to be, میں نرڈ بھی ہوں نا.
I was very like into my studies and all of that. तो मुझे ये होता है कि मगर हाँ इस साल मैंने उनको कहा हुआ है कि बेटे अब आप खुद करें. I'll do it. It's high time. You see, because once आप कॉलेज जाते हैं या जो भी इंशाल्लाह, उसमें एक्चुअली आपको यही सिखाते हैं कि कोई आपके पीछे नहीं पड़ता, आपको खुद करना होता है. ये बताइए कि do you plan or he plans to come into this field as well, Aslan? He wants to be a director. अच्छा. But देखिए, he's a very good artist and he's very sharp. अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो बस making of this film, making of that film, making of this film, you know, he's into all of that. But he's also a science student. So he loves physics and then and math and he loves art. तो एक बड़ा अजीब combination. अच्छा, वो घर में कभी-कभार ना क्रिटिक का किरदार भी अदा करते हैं. Does he do that with you? कि आपने ये वाला काम ये किया, वो वाला काम ये किया, यूं नहीं करना चाहिए था. नहीं, he's not. He doesn't watch anything of mine. हाँ, Legend of Maulaja देख के he's like, Mama, now that's a film. Like wow. ये नाज़रीन, माहिरा खान के साथ हमारे ये सवाल और जवाब चल रहे हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे. प्लीज स्टे विद अस. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम गुफ्तगू कर रहे हैं नीलूफर के हवाले से, और नीलूफर दैट इज़ माहिरा खान हमारे साथ ही मौजूद हैं. सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. वुड यू वांट टू डू सच अ प्रोजेक्ट अगेन? मौलाजा सम पंजाबी प्रोजेक्ट अगेन? देखिए, इफ़ आई डू अ पंजाबी फिल्म अगेन, फिर मेरी डायरेक्टर से और प्रोड्यूसर से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप मुझे इतने महीने दें, एक प्रॉपर ट्यूटर हो मेरे साथ, एंड सो दैट आई कैन डू इट प्रॉपर्ली. नहीं था आपके पास? आपके पास नहीं था इस नहीं, मतलब कि there was not enough time for me to prep. अच्छा. There was not enough time for me, and देखिए, obviously अगर next time मैं करूँगी, depends मैं क्या रोल करूँ, but when you are carrying a film, it's very important that you are the best at what you do. अच्छा. You see? अच्छा, आई थॉट कि शायद आपने कोई प्रैक्टिस की है इस मूवी से पहले, कोई थोड़ी बहुत. जी, एक ट्यूटर थे, हमजा अली अब्बासी, मैंने कहा ना. वो और एक और बाय द वे ट्यूटर थे, वो ऑनलाइन मेरे पास आते थे, और वो सब दुनिया जहाँ की बातें होती थी, पंजाबी नहीं होती. के बारे में कोई बात नहीं थी. Do you have a favorite film or a dialogue? You want to say that? Yes, why not? नहीं, मैंने मौला जट जो है वो दोनों वर्जन्स देखे हैं. आई थिंक यू डिड अ गुड जॉब. एंड पंजाबी के ऊपर जो है मुझे अब जो आखिरी मेरा एक्चुअली जो सवाल था ना, वो इसलिए था बिकॉज आई वुड वांट यू टू एक्चुअली वर्क इन पंजाबी मूवीज़. Really? मुझे फील होता है कि शायद इसकी मेरी रूट्स अपनी पंजाब की हैं, तो मुझे फील होता है कि पंजाबी मूवीज़ को भी जो है ना एक लिफ्ट अप की ज़रूरत है. बिल्कुल. तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको कंसिडर ज़रूर कीजिएगा. जहाँ तक मूवीज़ का ताल्लुक है, टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, हमारा काम इस किस्म का. कोई पुरानी फिल्म? आई वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स डू यू लाइक वाचिंग? मुझे ज़रा मैच्योर मूवीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं. अनरियलिस्टिक रोमांटिक मूवीज़ नहीं मुझे पसंद, रियलिस्टिक रोमांटिक मूवीज़ मुझे. तो फिर तो आपको नीलोफर बहुत अच्छी लगी. रियली? या बिकॉज उसमें एक रियलिटी है, एक ठहराव है. और कैन आई बी अ बिट क्रिटिकल? क्योंकि मैंने जब इसका थोड़ा बहुत मुझे जो पता लगा, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट. ये उसके ऑपोजिट है बिल्कुल. बिल्कुल. सो मेरे लिए एक ये बड़ी इंक्विजिटिव बात है कि ये किस तरह होगा, बिकॉज प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए तो देखना बहुत ज़रूरी है ना, और यहाँ पे नहीं है वो चीज़. सो हाउ डज दिस हैपन? मेरे लिए ये एक मिस्ट्री है. यू आस्क्ड द बेस्ट क्वेश्चन इन द एंड, सो आई लव दैट. बट देखिए, बात यही है ना कि हम देख के प्यार करते हैं ज़्यादातर. पहले देखा कि किसी को कि अच्छी लगती है या अच्छा लगता है, और फिर यू फाइंड आउट व्हाट दैट पर्सन इज. आई थिंक द ब्यूटी ऑफ नीलोफर इज, एंड आई विश आई वाज लाइक दैट मे बी इन रियल लाइफ, इन अ वे जहाँ आप लोगों की एनर्जी सेंस कर सकते हैं, जहाँ आपकी और सारी जो सेंसेस हैं, सेंसेस को उर्दू में क्या कहते हैं? हसासात नहीं, एहसास, राइट? इतने हाइटेंड हो जाते हैं, इतने शार्प हो जाते हैं कि आप किसी की आवाज़ से पहचान लेते हैं कि वो कितना जेन्युइन है,
یا سچا ہے. It's a weird thing. So I think that's a purer love. That's a more genuine love. No? نہیں میں ایکچولی زیادہ مووی کے بارے میں اس لیے بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریویل ایوری تھنگ نا. مطلب ظاہری بات ہے میں خود بھی دیکھنا چاہوں گا. میں نے اوبیسلی ابھی تک نہیں, آپ آئیں گے, ہم آپ کو ہیلو پریمیئر کے ٹکٹس بھیجیں گے نا, پروڈیوسر صاحب بھیجیں گے. نہیں ڈیفینیٹلی. اور ایک اور بات, چونکہ ہم نے بیچ میں بات بھی کی تھی, ہم کے ساتھ ماشاء اللہ آپ نے کافی پروجیکٹس کیے ہیں. جی یہ میرا میکا ہے. سلطانہ آپا کیا ہے آپ کو یہ نہیں پتا؟ سلطانہ آپا کیا ہے پھر آپ کی؟ نہیں مگر آپ کو یہ پتا ہے نا بات, یہ ایک رننگ جوک ہے جو ہم سفر سے چلے آ رہے ہیں. اچھا جی جی. نہیں سلطانہ آپا جو ہیں وہ تو بالکل میرے لیے بھی جو ہیں وہ ایک بڑی فیملی, شی از لائک فیملی بالکل. اینڈ شی مجھے نہیں پتا, اچھا میرے ساتھ تو ہمیشہ بیکاز آپ کی انڈسٹری کے ساتھ میرا اتنا انٹریکشن رہا نہیں ہے, سو مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے, لیکن میرے ساتھ جو ہے بالکل ایک فیملی ممبر کی طرح کا ریلیشن شپ ہے. ڈانٹ بھی اسی طرح ہی پڑتی ہے, پیار بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے, اور حکم بھی اسی طرح ہی آتا ہے. بالکل بالکل ایسے جیسے کوئی بڑا جو ہے نا وہ بالکل, اور سر جھکاتے ہیں. بالکل آپ کے ساتھ بھی ایسے ریلیشن؟ او ہو ایسا ویسا. پھر ہاں حکم تو ایسا آتا ہے نا کہ دیکھو تم یہ کر لو, اچھا ٹھیک ہے, نہیں کیا تو پھر ڈانٹ بھی آتی ہے, اور فوراً پیار بھی آتا ہے, اور بہت زیادہ پیار آتا ہے. I love them all. I'm very close to Momna. They all are protective about me. Because وہی ہم سفر, پھر شہرزاد, پھر صدقے تمہارے, جو بھی کام زیادہ تر جو کام کیا وہ ہم ٹی وی کے ساتھ کیا ایکچولی. آئی ہوپ آپ کرتی بھی رہیں, دوبارہ بیسٹ آف لک. آئی ہوپ کہ آپ کی فلم جو ہے وہ سکسیسفل ہو, اینڈ آئی ایم ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو کم اینڈ واچ اٹ ود مائی فیملی. میں ضرور دیکھنا چاہوں گا آگے, آپ نے کیونکہ اتنی چیزیں مجھے بتائی ہیں اس کے بارے میں, سو آڈینس تو ڈیفینیٹلی اس کا ویٹ کر ہی رہی ہے. میں خود بھی اب ڈیفینیٹلی اس کا ویٹ کر رہا ہوں, کیونکہ میرا ہم نام بھی اب تو اس کے اندر ہے, منصور علی خان. تو آپ کو دیکھنی ہی دیکھنی, اب تو مجھے ہر صورت دیکھنی پڑے گی, یہ میرے پہ فرض ہے. اب آپ کو اچھے لگیں گے منصور علی خان. بہت شکریہ, بہت شکریہ ناظرین. آئی ہوپ آپ کو یہ منصور علی خان بھی اچھا لگے, اینڈ آئی ہوپ یو لائک دا انٹرویو. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.